Friday, whether it's men's, women's service, youth service, English service, and then you think you're okay. Pero usted se recuerda, no hace unas cuantas semanas yo prediqué un mensaje que una línea fina. But I don't know if you remember, a couple weeks ago I preached a message that there's a fine line Entre la obediencia y la desobediencia. between obedience and disobedience. Piensan ustedes, yo siento la presencia de una manera especial. Do you think? I feel the presence of the Lord in a mighty way. ¿Piensa usted que Dios no habla? Do you think that God doesn't speak? ¿O cuando habla, lo habla sin sentido? Or do you think that when He speaks without feelings? ¿O piensa usted que Dios no manda mensaje para este pueblo y para no este pueblo, sino para otro pueblo? Do you think that the Lord sends messages not for us but for other people? Lo está pensando mal. Then you're thinking wrong. Las cosas del Señor son serias. The things of the Lord are serious. ¿Verdad que sí? Nosotros estamos batallando espíritus malignos We are fighting against bad spirits que nos trata de evitar que nosotros tengamos una bendición de Dios. that try to avoid us from getting a blessing from God. Nos trata de desviar de la bendición de Dios, It tries to take us away from the blessing of the Lord, separarnos de la voz de to Dios separate us from the voice of God, y pensar en solamente en ti mismo. and you think only in yourself. ¿Sabes por qué tú te sientas así de esa manera? You know why you feel that way? Porque no tienes a Dios a tu lado. Because you don't have God next to you. Te sientes sola o solo You feel lonely porque no tienes a Dios a tu lado. because you don't have God next to you. Te has separado de una distancia. You have separated yourself, you're distanced from. Ahora no puedes escuchar su voz. Now you can't hear His voice. No puedes sentir sus You caricias. can't feel His caresses. No puedes sentir su amor. You can't feel His love Porque todo eres tú. because it's all you. Cuando alaban a Dios. Aleluya. Y me lloraba esta mañana. While I was praying this morning, Dios me llevó una palabra a mi mente. God brought a word to my mind. En el libro de Mateo capítulo 9, In the book of Matthew, chapter 9, versículos 35 al 38. verse 35 to 38. Y yo le voy a poner un diferente ángulo a muchos de los que se han predicado sobre estos versículos. And I'm going to put another twist on these verses that would have been preached about. Dice así: recorría Jesús toda la ciudad y la aldea, y enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver la multitud tuvo compasión de ella, porque estaban desamparadas y dispersas como oveja que no tiene pastor. And Jesus went about all cities and villages, teaching in their synagogues and preaching the gospel of the kingdom, and healing every sickness and every disease among the people. But when He saw the multitudes, He was moved with compassion on them, because they fainted and were scattered abroad as sheep having no shepherd. 37 y 38. 37 and 38. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Dice así: rogad. Muchas versiones dicen orad, pues al Señor de la mies, para que envíes obreros a su mies. 37 and 38 reads, Then said He unto His disciples, The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that He will send forth laborers into His harvest. Usted ha escuchado muchos mensajes de que Dios está llamando pastores. You've heard plenty of messages that the Lord is calling pastors. Pero esto es más profundo que solamente para los pastores. But this is more deeper than just for pastors. Porque habla aquí Cristo sobre la multitud, no los pastores. Because Christ is speaking here about the multitudes. Lo que movió a Jesús a compasión fue la falta de un pastor para las ovejas. What moved Christ in this verses was the lack of a pastor, the compassion for the lack of a pastor for His sheep. ¿Sabe lo que Dios me demostró? You know what God showed me? Que nadie quiere ser pastoreado. That nobody wants to be pastored. Quieren pastorearse ellos mismos. They want to pastor themselves.
Ya no quieren que vaya un pastor They don't want now for a pastor, que me diga lo que tenga que hacer, for a pastor to tell me what I have to do, que me hable sobre mi condición espiritual, to tell me or talk to me about my spiritual que me condition, guíe a un extremo espiritual, to guide me to a spiritual realm, que traiga bálsamo a mi vida. to bring peace into my life. Ya no quieren hacer estas cosas They don't want to do these things porque están pendientes de lo que ellos necesitan. because they're worrying about what they need. Y no solamente eso, hermanos, And not only that, my brothers and y sisters, pensando en solamente lo que ellos quieren. and only thinking on what they want. Sea, ¿cuántos son doctores aquí? How many are doctors here? ¿Cuántos son médicos? How many are doctors? ¿Cuántos tienen, aleluya, el estudio para hacerse doctor? How many have the studies to be a doctor? ¿Cuántos alaban a Dios? How many praise the Lord? Más cuántos de nosotros nos tratamos nosotros mismos en las condiciones que tenemos. And how many of us treat ourselves in the Ah. conditions that we're in? Vamos a la computadora y entramos en la condición que tenemos. We go to the computer Le and nos we digamos enter, nosotros mismos las enfermedades. and we enter the conditions that we have, and we seek the what the disease is. Cuando yo tenía la infección en mi nariz, When I had the infection on my nose, yo pensaba que simplemente era un pimple. I thought that it was just a pimple. ¿Cuánto alaban a Dios? How many praise the Lord? Cuando el doctor, el physician assistant me dijo un staph infection, When the physician assistant said it was a staph infection, yo me dije, ¿cómo eso? I said, how can that be? Y yo trataba con todas estas cosas que yo sabía que se podía sanar. I treated all these things, and I ¿Cuánto alaban a knew. Dios? Aleluya. Pensamos que nosotros podemos guiarnos nosotros mismos. We think that we could guide ourselves. Pensamos que nosotros podemos hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. We think that we could do what Y God no wants queremos us to do. escuchar los pastores que están apropiadamente puestos en su lugar. And we don't want to listen to the pastors who are put in the positions that they're put in. ¿Sabe una cosa por si acaso? You know something, just in case? Yo tuve más de 38 años en una misma iglesia, I was in a church for 38 years in the same sentado church, como miembro de una iglesia. sitting down as a member Cuando of alaban a Dios. Antes de yo llegar aquí a este lugar, Before I arrived here, ya yo llevaba 2 o 3 años como 5 años pastoreando. I was already a pastor for about 5 years. Estaba como 5 años de asistente de pastor. I was an assistant pastor for about 5 years. So, yo vengo con mucha experiencia en sentarme a donde ustedes están. I come with a lot of experience sitting down from where everyone is sitting. Yo vengo con muchos, aleluya, predicación, aleluya, escuchado. I come with a lot of preachings that I've heard, Y muchos ministros administrando a mi vida. and a lot of ministers ministering to my life. Y una cosa yo les puedo decir, hermanos. And one thing I can tell you, my brothers and sisters, Nunca me pensé más alto que mi pastor. I never thought that I was higher than my pastors. Porque yo sabía que Dios libre yo levantar la mano contra el ungido de Jehová. Because I knew that God forbid me to Hallelujah. raise my hand against the anointing. Hoy no se levanta las manos, Now you don't just raise your hand, pero se suelta las lenguas. but you let your tongue loose. Y eso es un espíritu de murmuración, And that is a spirit of murmur. un espíritu de rebeldía, That is a spirit of rebellion. un espíritu de mira mentira. That is a spirit of lie. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado, And we have to be very careful, porque hay una línea fina because there is a thin line entre la obediencia between obedience y la desobediencia. and disobedience. No lo digo yo, I don't say it. no lo dijo nuestra hermana Minerva, Sister Minerva doesn't say it. no el pastor, copastor de nosotros, Not our co-pastor. es la palabra de Dios. It's the word of God. Aleluya. Yo lo estaba sintiendo en mi corazón.